माछ भितर बाहर सुना। तो नमस्कार, जय जगन्नाथ। आउ एक नुआ वीडियो को स्वागत करुच्ची। चलन देखा सकाल सकाल जाइए। आज हूँ जेहेतु बुधवार थिला सकाळु जाइए माछ पाइंका। आउ माने आपण मैंने तो जानी आमर हूँ माछ दुकान माछ पे जाइए। चलन देखा कि माछ आनी आउ देखा गाड़ी आसला बोधे। हाँ साउंड शुगला गाड़ी आसला बोधे। चलन देखा कि माने कौ कौ माछ आसी देखा। हाँ आउ हूँ जदि आम चैनल नुआ अच्छा ताहले गोटे गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु आउ शेयर मध्य कर दिंतु। आउ चलन देखा कि माछ आसी। देख मु आसु आसु आगे पड़गले। आउ कौन आनिक आसला कि माटी आइली लिपा हब काली गुरुवार। ओहो आज बुधवार बोला माटी नहीं आसछंती। केते माटी नहीं आसछंती मुंडे एते माटी भल नाली नाली हुंका माटी आइल ना कोन हुक्का माटी आइली हुंका माटी नहीं आसला। सकाळ सकाळ माटी आसीगला। मु दांदर तो सकाळ मु दांदर धोई देछि। हां काम छुंडी सब दांदर धोई देछि। रखी दियो तळे नहीं कि मुंड कौन जीवो। हम जाई देखे माछ आनिलणी कि नहीं। देखिए बाबा आसलଣି कि कौन देखिए सब गलाणी केतोल माछ पिंगा आसीना। गाड़ी कौन सुगाला तो आसीना मत गाड़ी सुनाला अन्य गाड़ी गला मुझे आइलणी बोली आसीना आसीना पो पर जमी पा आने बोधे बो बोधे पा आनिक आस दुकान पा आनिक आस बड़े जाऊच खुद चाबी नहीं कि चाबी आनी दुकान खोल आसीना टी माछ आनिकी आसीनी। मत गाड़ी सुगाला तो मुझे कौन आइले ना कौन आसीगले एथरक आइले। मु कहली तुम आइल कि कौन बोली नुह कि मु गाड़ी शुणाला गोटे मु कहले आइले कौन गले बोधे। शिवना को डाक आइले मुझे बाबा आइले कौन कले आज कौन कम माछ पूरा कम पड़ता पूरा कम देखा जाऊँगी। कि माछ लुणी माछ आनी देसी माछ छोट गुराक आउे छोट आंच एत टिक सी बड़ ये सब छोट छोट ना एत छोट। हाँ सब 300-400 तुम तो आज रही दुकान तुम गोटे ठाकुर बराद आसला पलैब छोट छोट हाँ ये एत छोट ना आ सब अच्छी बड़ ता धेरे ये बड़ अच्छी ये सब बड़ बड़ पीस धर पाइलटी संगे संगे धरिक आनिक आसला ना किलो 150 किलो 150 सब छोट बड़ सब 150 टका 150 टका बिका हम एत लस कहीं। आज माछ रेट पूरा कम कर दौरान पूरा कम सी शुणवनी ओजन रोजन कर माछ रोजन कर। तो ये देखो माछ आनिक माछ कटा आरंभ हो जाए सका सका देखो माछ कटा मैंने किए गोटे बराद करदे आ साढ़े जीवे बोली तरबर होती गोटे आड़े थईदे जी पुओठी बिक माछ आठिका हाँ क्या बराद काटिदे माछ काटिदे जी ए कटा चलती माछ माछ भर कौन सुना बाहर ना कौन पैसा देखा माछ भर बाहर सुना कटा चलती। मौसा कौन छिड़ा होगले कौन कहते मौसा हसुंट कौन कहल कौन कहते रखी था माछ ने सी गाधे जाऊ गाधे जाऊ गाधे हाँ चल चली जीव इन तो बड़ पोखरी बड़ पोखरी जीव हाँ गाधे जाऊच ना मो साइड साइकिल नहीं जाऊना साइकिल नहीं जाऊना साइकिल साइकिल सीखना साइकिल तो न सीखी 14 ब्रह्मांड बुला 14 ब्रह्मांड बुली एमती चली चलिकी चली चलिकी हाँ हो
ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ମାଛ କଟା ବି ସରିଯିବ। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ମାଛ କଟା ବି ସରିଯିବ ହେଲା। ତରବର ହେଇକି ମାଛ କାଟୁଛନ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି ନା। ଏବେ କାଟିଦେଲେ ଯିବ ଜଲ୍ଦି ଆଉ। ହଁ ଏ ସବୁ କାଟିଦେବ। ସବୁ ତ କଟା ହବ ତ। ହଁ ସବୁ ତ କଟା ହବ। ସବୁ ତ କାଟିବ ମାଛ ନା କାଟିଦେବ ଯିବ ଆଉ। ମାଛ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ସୁନା ସୁନା। ମାଛ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ସୁନା। ମଜା ମାଛ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ସୁନା। ମଜା ହସୁଛନ୍ତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାଛ ନେବାର ଅଛି। ଶସ୍ତାରେ ମାଛ ମିଳୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି ହେଲା। ଆଉ ମାଛ କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ କଟା ମଧ୍ୟ ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ ମାଛ କଟା ହେଲା। ମାଛ ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ କଟା ଶିଖିଗଲେଣି ଆଉ। ଆଁ ମାଛ କଟା ଏବେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଗଲେଣି ଆଉ। ମାଛ କଟା ସମସ୍ତେ ଶିଖିଗଲଣି। ହଁ ତମେ ଆଗ ଶିଖିଥିଲ କି? ତମକୁ କିଏ ଶିଖେଇଲେ ମାଛ? ସେ ଶିଖିବ ନିଜେ ନିଜେ କାଟୁ କାଟୁକା ଶିଖିଲି ଆଉ। ଯାହା ବି ହେଲେ କିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିବେ ନା। ଯିଏ ଶିଖେଇଥିଲା ସିଏ ତ ଆଉ ନାହିଁ ସଂସାରରେ। କାହିଁ ଆଉ କହୁଛି ଆଉ ତ ସେ ଚାଲିଗଲାଣି। ଶିଖେଇଥିଲା। ହଉ ଏବେ କାଟ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିବା। ହଁ ଯାଉଛି। କେଉଁଠିକି ତମେ ଏ ବୋଉ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ସେ ନଳା କ'ଣ ଛୁଇଁ ସାରିଲାଣି। ନଳା ଛୁଇଁ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଦୋକାନକୁ ତ କଦଳୀ ଆଣିଥାନ୍ତା ଜଳଖିଆ କଲେ ସେ ଯିବେ ପରା ଖାଇଲେ। କାଲି ରାତିରେ ଆଣିଲେ ସବୁ କଦଳୀଟା ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ଆଉ ଆଣିଲେନି। ତରବର ହେଉଛନ୍ତି ଖାଇଲେ ଯିବେ ଗୋଟେ ଦିଅଙ୍କ ଇଏରେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମରେ ମାନେ ସବୁ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭାରସରେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯିବେ ବୋଲି ମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଆଉ ଯିବେ ବୋଲି ବାହାରିଲେନି। ତରବର ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ଖାଇଦେଇକି ଯୋଡ଼େ ଯିବେ ଜଳଖିଆ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଦେଇକି ଯିବେ ନା। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।